बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का ये प्रोग्राम इंतहाई अफसोस के साथ हमारे इंतहाई मोहतरम भाई जनाब राजा इसाक खान साहब तो आज हम में मौजूद नहीं है, जो एक तवील अरसा से हमारे साथ हमेशा होते थे, और आज हम उनका ये तहज़ीबी रेफरेंस, चूँकि कोरोना वायरस की वजह से जो मौजूदा हालात हैं उनमें हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे किसी भी एतबार से, तो ये हमें ऑनलाइन जूम के ऊपर जो है वो प्रोग्राम करना पड़ा। और हमने सोचा कि हम आपस में जो गम है उसको बांटें और उनकी ज़िंदगी के बारे में, वो वक्त जो उन्होंने हमारे साथ गुजारा उसके ऊपर, और बाकी जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए उनकी खिदमत हैं उसके लिए, और फिर मिल बैठ के हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके लिए दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला उनको जवाल रहमत में जगह अता फरमाए। और उस हमारे भाई ने जिस मोहब्बत और प्यार का हमारे साथ आज़ार किया, हमेशा जिस शफकत के साथ वो हमेशा हमें पेश आए, वो हमें जिंदगी हमें हमेशा याद रहेगा। तो मैं आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए आज के जो पहले मुकर्रर हैं जनाब हाफिज फजल अहमद कादरी साहब, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो जमात अहले सुन्नत वल जमात के अमीर भी हैं और डरबी से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो मैं फजल अहमद कादरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना आज़ार ख्याल फरमाएं। The mic muted. One of the mic muted. चला के साथ दे दो। हाफिज फजल अहमद कादरी रखा है जी, आगे ये रेफरेंस रखा है। राजा साहब की सारी जिंदगी जो है आज़ादी कश्मीर के लिए उन्होंने जो काम किया है वो हमेशा याद रहेगा। और राजा साहब लंदन के अंदर जब कभी भी कोई प्रोग्राम होता तो राजा साहब सबसे पहले वहाँ बैठने के सामने पहुँचते, एहतजाजी मुजाहरों की क़यादत करते। वो इंटरनेशनल कश्मीर राब्ता कमेटी के साबका सदर भी हैं। मैंने पिछले 1.5 महीना पहले उनको फ़ोन किया था कि हमारी एक मीटिंग हो रही है तो आप भी आए, तो वो फरमाने लगे नहीं, राजा इसाक साबिर साहब जो बर्मिंघम हैं वो शामिल होंगे। आज़ादी कश्मीर के लिए उनकी खिदमत जो हैं वो बेमिसाल हैं। आज हम उनका रेफरेंस ताज़ियती मना रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करे, अल्लाह उनके दर्जात जन्नत में बुलंद फरमाए, उनकी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। हम सब आज उनके लिए दुआ खैर कर रहे हैं और इसके साथ ही ये भी दुआ है अल्लाह ताला कश्मीर के मजलूमों को जल्द रिहाई अता फरमाए, हमारी जिंदगी के अंदर कश्मीर आज़ाद होता हुआ हमें देखना नसीब फरमाए। मेरी आप सब से गुजारिश है, जितने दोस्त अहबाब आज इस रेफरेंस में शामिल हैं, सब राजा साहब को खिराज तहसीन भी पेश करें और सब दिल की गहराइयों से दुआ करें अल्लाह मजलूम कश्मीरियों को हिंदुस्तान के जुल्म व सितम, कत्ल व गारत के कोरोना से जल्द आज़ादी नसीब फरमाए। दुआ में याद रखना है। वस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह हाफिज फजल अहमद कादरी साहब अमीर जमात। इनके बाद मोहतरम हमारे राजा इसाक खान साहब के हर एतबार से, हर के एतबार से वो जो उनके बहुत ही करीब रहे हमेशा, और उनका एक ज़ाती ताल्लुक भी था और रिश्तेदारी भी थी। मैं राजा अयूब और आज हम सब लोग उनके जो राजा इसाक खान साहब की फैमिली है, उनके बच्चे वो भी इस जूम के अंदर ऑनलाइन हैं, वो मौजूद हैं, वो सुन रहे हैं हम सब को। और राजा अयूब साहब चंद बातें चीज़ है कि ये बड़ा मुश्किल मरला है और बड़ी मुश्किल बात होगी, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि राजा मोहम्मद अयूब खान साहब जो साबिक़ कश्मीर
سینٹر برطانیہ کے صدر بھی رہے، ہمارے پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن کے صدر رہے، مسلم کانفرنس کے سینئر نائب صدر رہے ہیں، اور سلو ماسک کے بھی ٹرسٹی ہیں، سلو ہاسپٹل کے وہ جو ہے وہ ایک اسپوکس مین ہے اسلامک ٹرسٹ کی طرف سے۔ تو میں راجہ محمد ایوب خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ راجہ اسحاق صاحب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم ایک ایسے عزیز سے محروم ہو گئے ہیں جس کی خدمات، جس طرح کے مولانا فضل احمد قادری صاحب نے فرمایا، ان کی خدمات تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائیں گی۔ ان کی خدمات صرف اور صرف مظلوم لوگوں، محکوم لوگوں کے لیے تھی۔ ان کی اچانک موت، آپ یقین کر رہے ہیں کہ سلاؤ اور برطانیہ کے ہر گھر میں ایک ماتم بنا ہوا ہے اس کرونا کی وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے سے گلے نہیں مل سکتے، ایک دوسرے سے دکھ نہیں بانٹ سکتے۔ تو اس طرح وہ اتنے مقبول تھے کہ ہر گھر میں ماتم بنا ہوا ہے۔ ہم سب مل کر راجہ اسحاق صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسی خاندان سے اسی طرح کوئی چراغ روشن ہو، کیونکہ پوری 40 سال سے زیادہ عرصے راجہ اسحاق صاحب نے کشمیریوں محکوموں کا علم بلند کیے رکھا، اور برطانیہ کی گلیوں میں اور انٹرنیشنل ہر جگہ وہ پہنچتے تھے، اور سب سے بڑا جھنڈا لے کر وہ کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھاتے تھے۔ آج میری دعا ہے کہ اسی گھر سے کوئی ایسا نوجوان اٹھے جو اپنے والد محترم کے قدم پر رہ کر ان کشمیریوں کے لیے، آزادی کے لیے کام کرے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 40 سال سے زیادہ میرا ان سے تعلق ہے۔ 1967 میں ایک نوجوان لڑکا اسی روڈ پہ آیا کہ جس روڈ پہ میں رہتا تھا، پھر وہ جوان ہوتا گیا، اور اس میں جو یہ تڑپ تھی خدمت خلق کی، وہ میرے خیال میں سلو کے لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس نے کبھی بھی اپنے گھر، اپنے خاندان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ صرف اس کا ایک ہی مقصد تھا، لوگوں کی خدمت کرنا، محکوموں کے لیے آواز بلند کرنا، اور ہر وقت تیار رہتا تھا۔ وہ میرے خیال میں جہاں تک مجھے پتا چلا ہے کہ جب سے راجہ اسحاق صاحب گئے ہیں، سبھی لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے مرد مومن سے محروم ہو گئے ہیں جو ایک مجاہد تھا، اور جس نے ساری زندگی آخری سانس تک انہوں نے کشمیر کے لیے کام کیا، اور مظلوموں کے لیے۔ میں بھی آپ سب کی طرح اور آپ سب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور ان کی فیملی سے بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محروم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ اور میں جناب ڈاکٹر محمود ریاض اور چودھری رنگ زیب اور غلام دستگیر صاحب کا بے حد ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے یہ آج کا ریفرنس رکھا، ہمیں موقع ملا تاکہ ہم ان کے بارے میں ان کی باتیں کر سکیں۔ اسحاق صاحب کی بے شمار باتیں ہیں، لیکن کیونکہ جیسا آپ نے کہا میں نے شاید 3 منٹ سے زیادہ لے لیا، تو بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ محروم کو جنت نصیب کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ماشاء اللہ بہت مختصر وقت میں آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ سے دوبارہ سننا چاہیں، آپ چونکہ آج کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ سے دوبارہ جو وہ ہم آپ کو دوبارہ بھی موقع دیں گے کہ آپ اختتام پہ ان کے حوالے سے مزید باتیں کریں، اور آج کی جو تجدید ہے ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ راجہ اسحاق خان صاحب کی جو غم ہے، جو ہم آج غم بانٹ رہے ہیں، وہ آپ سب اور ان کے فیملی ممبر جو ہے وہ اپنے تمام اہلِ کے ساتھ پہنچائیں گے۔ ساری دنیا سے میں آپ کو کہوں کہ جب سے یہ واقعہ پیش ہے، پوری مڈل ایسٹ کی کنٹری سے، سعودی عربیہ سے، بلکہ یورپین ممالک سے، اور پورے برطانیہ سے جو لوگوں نے ٹیلی فون کالز کر کے راجہ اسحاق صاحب کے حوالے سے افسوس کا اظہار کیا اور جن خیالات کا اظہار کیا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جس
محبت اور وہ لوگوں کے ساتھ جو ان کی شفقت اور محبت تھی وہ لوگوں نے اپنے جو کنسرنز ہیں وہ پہنچائے اور انشاءاللہ ہم کو سکیں. میں ان کے بعد ہمارے انتہائی کلوز ساتھی اور ہمیشہ راجہ اسحاق خان صاحب اور ہم سب کے ساتھ ہمیشہ لندن کے مظاہروں میں وہ چاہے انڈین ہائی کمیشن کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ ہو یا برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے وہ ہنگر اسٹرائک ہو, وہ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے. تو میں جناب چودھری شعبان صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سابق مشیر حکومت ہیں, اور میں چودھری شعبان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس قسم کے نیک کاموں میں حصہ لینے کی توفیق دے. اور تمام دوستوں سے میں جو میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے, میں راجہ اسحاق صاحب کا بہت افسوس کرتا ہوں. ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے برطانیہ ہی میں کہہ سکتا ہوں, لیکن اسپیشلی سلو جو ہے وہ کشمیر کاز کو راجہ صاحب کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آئندہ ہمیں سلو سے کون گائیڈ کرے گا, کون یہ اہتمام کیا کرے گا. اور راجہ صاحب کی یہ بڑی ایک خوبی تھی کہ وقت سے پہلے وہ اطلاع کرتے تھے کہ فلاں دن جو سب تیار رہنا, کہیں جانا نہیں ہے, اور سب دوستوں کو بھی کہنا, ارینجمنٹ کرنا, یہ ایک بڑی بات ہے. اب مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا جو کہ ہمیں لیڈ کرے گا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح راجہ ایوب صاحب نے کہا ہے کہ ان کی فیملی سے کوئی اور ان کا بچہ یا بھائی سامنے آئے, میں بھی یہی اپیل کروں گا کہ راجہ اسحاق صاحب کے جو جانشین ہیں ان کو یہ کام سنبھالنا چاہیے تاکہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ پہلے بھی ساتھ تھے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے. اور کوئی الفاظ نہیں ہے میرے پاس جو کہ میں کہہ سکوں کہ کتنا نفیس آدمی تھا راجہ اسحاق صاحب. اور جب بھی ملے پیارے بھائیوں کی طرح ملے اور ہمیشہ خوشی خوشی ملتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ایسے لوگ صدیوں بعد ملتے. اور میرا ساتھ جو راجہ صاحب کے, ویسے تو یہاں سلو میں جب سے آئے ایک دوسرے کو جانتے تھے, لیکن سیاسی طور پر 1988 سے لے کر ان کی جو پچھلے ہفتے فوتگی ہوئی ہے تب تک ہم نے جتنے مظاہرے کیے لندن میں, ہم اکٹھے رہے, اکٹھے جاتے رہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے. اور میری طرف سے ان کی فیملی کو, آپ دوستوں کو, خاص کر راجہ ایوب صاحب کو اور تمام جو اس وقت میری لوگ بات سن رہے ہیں, بہت میری طرف سے افسوس. اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجہ جنت الفردوس میں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ چودھری شعبان صاحب, آپ نے خوبصورت الفاظ میں راجہ اسحاق خان صاحب کو یاد کیا اور آپ بڑے افسردہ اور ایموشنل بھی لگے. وہ حقیقت ہے کہ ہر آنکھ جو ہے وہ نم ہے راجہ اسحاق خان صاحب کی اس اچانک وفات پر. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں چیز ہے کہ یہ تمام ایس او پیز کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. 2 جنازے بھی ہوئے, بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ شرکت کی. اس کے باوجود بہت ساری تعداد میں لوگ آنا چاہ رہے تھے جن کو ہم نے روک کے رکھا کہ وہ وہاں پہ نہ آئیں, اس وجہ سے کہ جو موجودہ ایس او پیز ہیں ان کے اعتبار سے. تو میں اب ہمارے ساتھ محترم تحریک کشمیر یورپ کے سربراہ جناب محمد غالب صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. غالب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں
जनाब राजा इसाक साहब की वफात पर उनकी फैमिली से ताज़ियत करता हूँ। फिर मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायदीन से भी ताज़ियत करता हूँ क्योंकि राजा को तल्लक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से रहा है और सारी ज़िंदगी वो जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता रहे हैं। तो सब तमाम तो मुझे इस वक्त चौधरी शबान साहब भी नज़र आ रहे हैं, शीर रफीक साहब भी, राजा अयूब साहब भी, मेरे जानने वाले लोगों में से नज़र लोधी साहब भी हैं, साहब भी नज़र आ रहे हैं। सबको सलाम पेश करता हूँ। राजा इसाक साहब की यादें जो है मैं समझता हूँ कि बहुत अर्से तक हमारे अंदर रहेंगी, इसलिए कि तकरीबन 30 सालों से राज साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है और उन्होंने खासतौर पर जो लंदन के जितने भी मुजाहरे हुआ करते थे उनमें बड़ी भरपूर शिरकत करते थे, झंडे खुद उठाते थे और फिर खुद वहाँ बैनर जाकर लगाते थे और सारा काम जो है वो तैयार करके जब हम पहुँचते थे बर्मिंघम वाले या स्लो वाले भी, तो वो सारा काम जो है ना उन्होंने तैयार किया होता था। तो इस तरह की शख्सियात में समझता हूँ कि तारीख में बहुत कम पैदा होती हैं। उनको कभी उनकी अपनी पब्लिसिटी का या अपने नाम का कभी मैंने उनको देखा नहीं है कि उन्होंने कहा होगा कि मेरा कोई नाम सही नहीं आया या मेरा फोटो नहीं लगा है या मेरी, उनको इस चीज़ों से कोई गर्व नहीं थी। बिल्कुल एक फकीर की तरह जो है वो एक जुनून था उनके अंदर कश्मीर के हवाले से। और डॉक्टर अयूब ठाकर साहब अक्सर कहा करते थे कि ये ऐसा मुजाहिद है कि जिसको कोई और फिक्र नहीं है, सिर्फ कश्मीर की और कश्मीरी की बात करता है और बड़ी यानी बातें करने के लिए ऐसी जो मैं समझता हूँ कि उस शख्सियत के अंदर नहीं थी। उस शख्सियत ने यानी बहुत सारी यादें छोड़ी हैं और मैं समझता हूँ कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है तारीख आज़ादी कश्मीर में बड़ा एक अजीम एक शख्सियत है, बड़ा एक कारनामा था और इसी वजह से सारे साथी उनकी हर हवाले से रिस्पेक्ट भी करते थे और उनको आज याद कर रहे हैं। और ये रेफरेंस जो है उनके ताज़ियत में मुनक़िद करना मैं समझता हूँ कि साथी ने बड़ी अच्छी कोशिश की है। यहाँ तकरीबन जो है वो मेरी ही सारी टीम के लोग हैं, हम ये मेरी सारी और आप मेरी सब आपकी मैं टीम का मैं हिस्सा हूँ, हम सब लोग जो हैं वो तकरीबन एक ही टीम के लोग हैं और अल्लाह करे कि ये हमारी अगली जनरेशन जो है नई नस्ल जो है इस काम को आगे जारी और सारी रखे। ज़्यादा जो बात करने का वक्त नहीं है कि मैं ज़बरदस्त सारी ताक़ीद पेश करता हूँ उनकी कश्मीर कास्ट के साथ जो उनकी वाबस्तगी थी और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन ग्रेट आदमी थे और इंशाल्लाह उनकी फैमिली इंशाल्लाह जो है इस बात के साथ वाबस्ता रहेगी। उनके बेटे का मुझे कल मैसेज आया था तो बहुत यानी अफसोस का इजहार करते हम उनकी डेथ पर। और चौधरी शबान साहब पता नहीं पाकिस्तान से शामिल हैं या यहाँ से शामिल हैं? जी मैं चलिए अच्छा वेलकम बैक। तो मैं यही कह सकता हूँ कि इसाक साहब एक बड़ी नाम था, एक बड़ी शख्सियत थी और उन तहरीक आज़ादी कश्मीर को बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है, एक बहुत बड़ा खिलाफ पैदा हो गया और ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते, बाकी साथी भी जो है वो बात करेंगे। मैं इस पर बात खत्म करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे डॉक्टर रियाज साहब ने रात को दावत दी थी। वैसे भी दावत पर भी मैं हाजिर हो जाता हूँ मगर उन्होंने दोबारा मुझे सुबह फ़ोन भी किया, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गालिब साहब, आपकी जो आमद है वो हमारे लिए हर एतबार से, चूँकि आप उन साथियों के साथ शामिल रहे जो अवलीन अरसा से। आज डॉक्टर अयूब ठाकर साहब मरहूम का आपने जिक्र किया जो तारीख आज़ादी कश्मीर के बड़े अजीम सफर सलार थे, तो वो भी अक्सर जब आते थे कभी राजा इसाक साहब के घर या कभी राजा अयूब साहब के घर, तो वो अक्सर वो बातें जो है वो शेयर करने के लिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको भी मैं कहूँ कि आप इसमें शामिल हो। मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया की नुमाइंदगी करते हुए जनाब चौधरी बशीर अटवी साहब से जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के साबिक सदर हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन नहायत ही अफसोसज़दा और गमगीन दिन है। गो के हमारा ये यकीन और ईमान है कि मौत का वक्त अटल है
اور ہر جاندار چیز نے اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہے، لیکن راجہ اسحاق صاحب کی رخصتگی کا بے حد افسوس ہے کہ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، اپنے کام کاج ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے اپنی زندگی گزار کر اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن راجہ اسحاق صاحب نے جس دن سے وہ پیدا ہوئے اس دن سے لے کر آخر تک تحریک آزادی کشمیر کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو صرف کیا. ان کا کوئی اور مشن نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی اور ارادہ نہیں تھا، لیکن تحریک آزادی کشمیر کا تھا. جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کیا، ہائی کمیشن لندن کے سامنے انہوں نے یہ نہیں پرواہ کی کہ بارش ہے، برف باری ہو رہی ہے، ایک بندہ ہے یا 10 بندے ہیں، انہوں نے بینرز لے کر وہاں پر پہنچ جانا ہے اور اس پنڈال کو سجا دینا ہے، اور اس کے بعد لیڈران حضرات آتے تھے، وہ فوٹو کھچوا کر اپنا کام اس میں شامل ہو کر چلے جاتے تھے. لیکن اسحاق صاحب نے کبھی بھی فوٹو کی پرواہ نہیں کی، کبھی اپنی پبلسٹی کی پرواہ نہیں کی. اگر انہوں نے کوئی پرواہ کی تو تحریک آزادی کشمیر کے لیے کی، ان مظلوم کشمیریوں کے لیے کی، ان ماؤں بہنوں کے لیے کی جو مقبوضہ کشمیر کے لیے پس رہے ہیں. مجھے یہ افسوس ہے کہ راجہ اسحاق صاحب تحریک آزادی کشمیر کی آزادی ان کے دل میں یہ آرزو تھا، یہ ان کا آرزو تھی کہ تحریک آزادی کشمیر کامیاب ہو اور مقبوضہ کشمیر کو آزادی ملے. لیکن افسوس وقت اتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں وقت نہیں دیا اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. جہاں پر ان کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے کاوشیں تھیں، وہاں پر مسلم کانفرنس کے لیے بھی وہ ریڑھ کی ہڈی کی مانت تھے. وہ ایک عظیم لیڈر تھے، ہمارے بھائی تھے، دوست تھے. انہوں نے کبھی جماعت کے اندر اپنے عہدے کے لیے یا کبھی سٹیج پر یا کسی بھی جلسے یا میٹنگ میں تقریر کرنے کے لیے اپنا نام نہیں پیش کیا، بلکہ پیچھے ہوتے تھے. وہ سٹیج کے پیچھے رہ کر بھی کام کرتے تھے اور سامنے بھی کام کیا کرتے تھے. میں ان کے خاندان اور ان کی فیملی کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے یہ امید کرتا ہوں کہ ان کا فرزند ارجمند ولید صاحب اپنے والد محترم کی نقش قدم پر چل کر تحریک آزادی کشمیر کی اس شمع کو زندہ رکھیں گے اور مقبوضہ کشمیر کے ان ماؤں بہنوں کو یہ پیغام دیں گے کہ راجہ اسحاق ایک نہیں ہے، ہزاروں اسحاق پیدا ہوں گے اس وقت تک جب تک تحریک آزادی کشمیر کامیاب نہیں ہو جاتی. میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب ہو. میں ایک بات آپ سے شیئر کرتے ہوئے اجازت لوں گا کہ 2-3 دن پہلے میں نے انہیں فون کیا، انہوں نے فون کو اٹھایا، لیکن جب میں نے ان کی آواز کو سنا تو مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ ان کی آواز لرز رہی ہے، ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا راجہ صاحب آپ ریسٹ کریں اور اپنے فون کو بند کر کے رکھ دیں، فون کو آنسر مت کریں، انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن افسوس وہ الفاظ ان کے ساتھ جو تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آخری الفاظ ہوں گے اور اس کے بعد ہم بات چیت نہیں کریں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں موقع نہیں فراہم کریں گے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ بات چیت کریں. میں جب بھی سلو جاتا تھا وہ ہمیشہ ذاکر کیانی صاحب کو لے کر ضرور ملاقات کرتے تھے. میں اسی وقت کی کمی کے باعث اسی سے اجازت چاہوں گا اور آپ تمام احباب سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ بشیر احمد صاحب. میں اس کے بعد چودھری اورنگزیب صاحب ہمارے جرنلسٹ ہیں، صاحب بشیر اطلاعات ہیں آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے، اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں وہ آج کے اس پروگرام کے کو ہوسٹ بھی ہیں کہ اس کے بعد وہ پروگرام کو ٹیک اوور کریں اور نظر لودھی صاحب کو دعوت دیں خطاب کے لیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر محمود ریاض صاحب، سابق وزیر آزاد حکومت کشمیر. آج یقینی طور پر میری طرح پورا اسلو، پورا برطانیہ، اہل کشمیر، دونوں طرف کی کشمیری قیادت، کشمیری بوجھ دل کے ساتھ غمگین صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح راجہ اسحاق صاحب کی وفات پر ہر کشمیری غمزدہ ہے، پریشان ہے، افسودہ ہے. یقینی طور پر وہ کشمیر کے بہترین ایڈوکیٹ تھے. یقین جانے محمود ریاض صاحب، میں انہیں تقریباً 20 سال سے جانتا تھا.
جب سے میں برطانیہ میں آیا میں انہیں 2-3 حیثیتوں سے جانتا ہوں. جب وہ پاکستان ورلڈ فیڈریشن کے عہدیدار کی حیثیت سے بھی یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے, ایک کشمیری ایکٹیوسٹ کے حوالے سے بھی ان کی جو تمام جو سیاسی, جو سماجی جو رول ہے, جو کردار ہے, اس پر انہوں نے بالکل ان کے ساتھ وفا کی, اس کے ساتھ انصاف کیا. ایز اے کشمیری ایکٹیوسٹ جہاں بھی یہ میں نے اپنی ایک رپورٹ میں بھی اس کا ذکر کیا کہ راجہ اسحاق صاحب نے ایک بنیادی اور تعمیری اور مثبت کردار ادا کیا. جو بھی مظاہرے برطانیہ میں بالخصوص لندن میں ہوئے ان کی کامیابی کے لیے راجہ اسحاق صاحب کا ایک بڑا بنیادی اور مرکزی اور کلیدی کردار تھا. اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس بات کا اعتراف ہر وہ کشمیری جو برطانیہ میں مقیم ہے, رہائش پذیر ہے, جو آزاد کشمیر کے اندر ہے, بلکہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ہے. راجہ اسحاق صاحب کی شخصیت کا اگر میں ذکر کروں تو ان کو یہاں تک میں سمجھتا ہوں سلاؤ تک یا برطانیہ تک محدود کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. ان کا جو کردار ہے وہ یقینی طور پر دونوں طرف کی کشمیری قیادت بھی ان کے مثبت کردار پر انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے, اور ہر وہ کشمیری جو دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہے وہ راجہ اسحاق صاحب کی جو تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے خدمات ہے ان کا معترف ہے. میں بھی راجہ اسحاق صاحب کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں, وہ میرے پڑوسی بھی ہیں, وہ میرے پڑوسی بھی تھے. وہ ایک بڑے نفیس انسان تھے. یقین جانیں کہ انہیں کبھی اپنی ذات کے حوالے سے نہ کبھی گلہ کیا, نہ شکوہ کیا, نہ کبھی ناراضگی, کسی بھی حوالے سے انہوں نے کوئی اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا. وہ جب بھی بات کرتے وہ اجتماعی مفادات کی بات کرتے, وہ اجتماعی مقاصد کی بات کرتے, تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے بات کرتے. سلو میں جتنے بھی پروگرام ہوئے میں نے اسے باسکت ایک جرنلسٹ کور کرنے کے لیے جب میں جاتا تھا تو راجہ اسحاق صاحب مجھے ہمیشہ یہ تلقین کرتے تھے, اورنگزیب آپ نے اس پروگرام کے ساتھ انصاف کرنا ہے, آپ نے تاریخ آزادی کشمیر کو اجاگر کرنا ہے, مظلوم کشمیریوں کی آواز کو آپ نے اجاگر کرنا ہے. وہ تمام پروگرام میں جو جھنڈے آزاد کشمیر کے لگائے جاتے, جو بینرز لگائے جاتے, وہ راجہ اسحاق صاحب خود اپنے ہاتھوں سے لگاتے. وہ اتنی محنت کرتے ہیں, بلکہ میں انہیں اکثر یہ کہا کرتا تھا, راج صاحب آپ کی جو اتنی محنت ہے, اتنی جو کاوش ہے, تو یقینی طور پر آپ اس چیز کے مستحق ہیں, آپ کو اسٹیج پہ بٹھایا جائے اور آپ کی باتیں سنی جائے. انہوں نے کہا جی میں اپنی سیلف پروموشن کے مقاصد کو سامنے رکھ کے میں اس تاریخ آزادی کشمیر میں کردارداری کر رہا ہوں. میرا جو مقصد ہے وہ تاریخ آزادی کشمیر کو اجاگر کرنا ہے, ان کشمیری مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا ہے, اس کے لیے میری کاوشیں ہیں. وہ یقینی طور پر ایک ایسی شخصیت ہے, آج پوری آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے, جس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے, کسی بھی مسلک سے ہے, کسی بھی برادری سے ہے, کسی بھی علاقے سے ہے, وہ غمزدہ ہے, وہ پریشان ہے, وہ ان کی موت کا سوگ منا رہا ہے. یقینی طور پر محمود ریاض صاحب جو تمام منتظمین جہاں پہ اس تعزیتی ریفرنس میں شامل ہیں, میں ان سے بھی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں کہ فیملی سے تو آبویسلی ان کے لیے تو بڑا لاس ہے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ لاس ہمارے لیے بھی ہے, یہ اہل کشمیر کے لیے ہے, یہ کشمیریوں کے لیے ہے. راجہ اسحاق صاحب کی جو خدمات ہیں وہ یقینی طور پر انہوں نے ایک نیک نیتی کے ساتھ انجام دی ہیں. وہ میرا یہ ایمان ہے, یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جو کاوشیں سے مظلوم کشمیریوں کے لیے تھی, جو اہل کشمیر کے لیے تھی, ان کے حوالے سے اللہ پاک انہیں جنت نصیب اللہ عرفہ مقام عطا فرمائیں گے. وہ یقینی طور پر اچھے انسان تھے, نفیس انسان تھے. آج ان کی کمی ہر کشمیری, ہر پاکستانی ان کی کمی کو محسوس کر رہا ہے, اور یہی ایک بڑے انسان کی, ایک بڑے لیڈر کی, ایک بڑے مومن کی نشانی ہوتی ہے. آج میں بھی اسی طرح راجہ اسحاق صاحب کے غم میں غمگین ہوں, جس طرح پورے برطانیہ میں ان کا غم اس وقت منایا جا رہا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ راجہ اسحاق صاحب کو ان کی خدمات کے سلسلے میں جنت فردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے. یقینی طور پر میرے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہے, اور ان کی شخصیت کے لیے تو کہیں گھنٹوں درکار ہے, کیونکہ وقت کی نزاکت کا بھی مجھے احساس ہے, اور کافی دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اظہار خیال کرنا ہے. تو میں وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ. بہت شکریہ صاحب. میں وقت کی پابندی کا خیال رکھنے کے لیے تمام سامعین سے یہ کہوں گا کہ میں آپ کو تعداد کا اندازہ نہیں ہے کہ اس اسکرین پہ کتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں, اور یہ پروگرام اگر ہم 3 گھنٹے بھی کنٹینیو رکھیں تو شاید ہم ان لوگوں کو ٹائم نہ دے سکیں. اس لیے میں آنے والے تمام مقررین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنا یعنی آپ اپنی حاضری لگوائیں, اور فیملی کے ساتھ ان کی بیٹیاں, ان کے بیٹے, تمام فیملی جو وہ آپ کو سن رہی ہے. جو سکرین میں آپ کو کہیں وہ شاید ساری سکرین نظر نہیں آ رہی ہیں, سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو میں نیکسٹ جو مقرر ہیں جناب سابق کونسلر نظر لودھی صاحب, ہماری کمیونٹی کے ہر دل عزیز شخصیت, سلو کے جان اور شان, جناب نظر لودھی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات زیادہ.
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर रियाज साहब, औरंगज़ेब साहब, हैप्पी साहब के उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने दिल का इज़हार कर सकें। जब मुझे ये खबर मिली मुझे समझ नहीं आया मैं किससे बात करूं, क्योंकि बच्चे मुझे जानते ज़रूर है, मैंने देखा ज़रूर है, मेरे देखते हुए जवान हुए, बड़े हो गए, मेरे पास नंबर नहीं था। मैंने राजा अयूब साहब को टेलीफोन किया, वो सुन रहे हैं। टेलीफोन करने के बाद में उसके बाद और कुछ नहीं, शरीफ साहब को मैंने टेलीफोन कहा, खैर उनसे भी मेरी बात ना हो सकी, वो भी सुन रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम आपस में क्या बात करें। जितने लोगों ने जो बातें की मैंने सबको इंडोर्स करता हूँ। एक दो चीज़ें जो हैं, कश्मीर के हवाले से भी राजा इसहाक साहब एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन ईमानदार बिजनेसमैन और दोस्तों के दोस्त। उनकी चंद एक खसूसियात जो कि इस मौके में बयान नहीं कर सकता, हम में से किसी में भी नहीं है, मुझ में तो कम से कम नहीं है। वो इंसानों के लिए, दोस्तों के लिए हर वक्त अपने आप को वो हाजिर रखते थे, जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो बार बार लोगों ने कहा है। मुझे उनके साथ बहुत दफ़ा मिलने का मौका मिला, जाने का। वो सबसे पहले जाते थे, जाने के बाद वो सबसे ऊंचा झंडा उनके पास होता था और वो एक जगह खड़े हो जाते थे। तकरीबन बहुत दफ़ा, एक दो दफ़ा डॉक्टर साहब के साथ भी हमने सफ़र किया। उन्हें ना अखबार वालों की फिक्र होती है ना टेलीविजन वालों की। अब आइए मसले पे उनकी याद को कैसे जिंदा रखा जाए। उनकी याद को जिंदा इस तरह रखा जा सकता है कि उनकी चिल्लाई हुई तहरीक को हम जिंदा रखें। तहरीक कश्मीर अपनी जगह है, जो उन्होंने काम किया वैसे काम करने के लिए कोई आए। और जो सबसे दुख से बात मुझे कहनी पड़ेगी, उसमें मैं भी मुजरिम हूँ, जब भी वो कोच के लिए तैयार होते तो वो कहते थे, लोधी साहब पता नहीं 5 उनके के 7 उनके कितनी कोचां बुक कराइए। डॉक्टर साहब यू आर विटनेस फॉर दोज थिंग्स समटाइम हैपन। 5, 4, 6 लोग होते थे, वैसे कोई बात नहीं, चलो जितने चलो चलो चल ये लेट हो जाएंगे। अगर शहीद राजा इसहाक को हम सब ने उनके लिए दुआ करनी है, उन्हें याद रखना है। आइंदा जो कोई प्रोग्राम हो, कोई बंदा आगे आके उसमें हिस्सा ले, और जब मुजाहरे के लिए कोच जाए तो वो बड़ी हुई है कि तमाम राजा इसहाक की याद ताज़ा करें। और वो झंडा जो सबसे ऊंचा होता था, मैं दरख्वास्त करता हूं उनके बेटे से, अगर सुन रहा है, वो लेके आ गए, हम उनके साथ हैं। मैं दुआ करता हूं खुदावंद करीम उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए और जन्नत फिरदौस में जगह फरमाए। मुंतज़मीन का, खासतौर पर डॉक्टर रियाज साहब का, औरंगज़ेब साहब का और हैप्पी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया लोधी साहब। मैं जनाब मोहतरम भाई हमारे अहमद अंसारी साहब तशरीफ रखते हैं, जो उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात बता दें। अहमद अंसारी साहब, अहमद अंसारी साहब आपको आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल में। वो नहीं सुन रहे। मैं जनाब कौंसल शरीफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात बता दें। कौंसल शरीफ साहब, हाँ जी, डॉक्टर रियाज साहब, रंगज़ेब साहब, गुलाम दस्तगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया, जिससे हमें सबको इसहाक साहब को याद करने का, उनके लिए दुआ करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले मेरा इंतहाई अफसोस उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिली के साथ और उनके सब दोस्तों के साथ। ये हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली एक अच्छे दोस्त का लॉस है। मैं मिड 80s में यहाँ स्लो में आया और इसहाक साहब चंद उन लोगों में से थे जिनसे मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई। और जब हम थोड़े कुछ मिनटों के लिए बैठे तो कश्मीर का कश्मीर के बारे में गुफ्तगू शुरू हुई। तो उससे, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट था, मैंने भी थोड़ा बहुत वहाँ बर्मिंघम में कुछ काम किया हुआ था, तो यहाँ उनसे जब ख्यालात का एक दूसरे से हमने एक्सचेंज किए, तो उसके बाद से हमने इकट्ठे काम करना शुरू किया। मुझे याद है कि हमारा एक कॉमन दोस्त थे, नंबर 3 बैरिसफोर्ड रोड रहते थे। हम वहाँ पर रात के 3-3 बजे 4-4 बजे तक लीफलेट, क्योंकि वो अयूब ठाकर साहब से कुछ हम इंफॉर्मेशन ले आते थे, जिसको हम ऑर्गेनाइज करके आगे तकसीम डिस्ट्रीब्यूट करना, बाकी को क्रिसमस कार्ड बेचना कि हैप्पी क्रिसमस, और इसके साथ साथ आप कश्मीरियों को याद रखें जो इस वक्त यहाँ सफ़र कर रहे हैं। तो हम सब में से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उन्होंने कश्मीर को उसके लिए कितना काम किया, क्योंकि जो मेरे साथ काम कर रहे थे वो मुझे ही नज़र आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। जो डॉक्टर रियाज साहब, लोधी साहब, बाकी जितने भी साथी हैं,
उन सब के साथ अलग अलग सब के साथ काम कर रहे थे। अगर हम सब उनको मिलाएं तो इंतहाई बहुत ज़्यादा ये काम हो जाता है। और मैं वक्त का लिहाज करते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि आप जो है ना उनको याद करें, उनकी मेमोरीज को याद रखें। और दूसरा जो सबसे उनके करीब था, कश्मीर कोज इट वाज क्लोज टू हिज हार्ट, तो इसलिए हमें, मेरी गुजारिश होगी हम सब से कि ना ही वो पब्लिसिटी के मताज थे, ना उन्होंने इसकी परवाह की, ना उन्होंने कभी किसी ओहदे की परवाह की। वो हमेशा कश्मीर, सफरिंग कश्मीरी जो उनके बारे में बात करते थे, हम उसी मिशन को जारी रखें और उसके अलावा उनके लिए दुआ करें, हमेशा दुआ करते रहें, उनको उनकी यादें अपने दिलों में रखें। और आखिर में यही कहूँगा कि मेरी उनकी फैमिली के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और हम सब को सब्र देगा। हम सब ने एक दोस्त, एक कश्मीर कोस का मुजाहिद हमसे हमें आज नहीं है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया कौंसल शरीफ साहब। मैं इसके बाद रेडिंग से हमारे भाई मोहतरम सरदार हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा इसाक खान साहब के साथ बड़ा तवील अरसा से उन्होंने काम भी किया, ये हौसलों के अंदर बड़ी वो एक्टिव रहे। तो मैं सरदार हयात साहब से कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का आज़ाद हों। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज अगर आ रही है आप कंफर्म कर दें ताकि मैं बोल सकूं। रियाज साहब बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो आज के मुंतज़मीन हैं जिन्होंने आज के लिए अरेंज किया, रियाज साहब आप हो गए, हैप्पी साहब हो गए, बाकी चौधरी साहब हो गए, तो ये आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई भी इस टाइम पे ऐसा बंदा है कि जिसके दिल पे ये, जिस तरह वो कोई बहुत ही नुकदार चीज चुभती है तो जो तकलीफ होती है ना इसाक साहब की, उस तरह की तकलीफ हुई है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके दिल में इस तरह की तकलीफ नहीं हुई। ये इतनी ऐसी खबर थी कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यूं हमारा इतना करीबी दोस्त इस तरह से हमें छोड़ देगा। मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे उनके बच्चे भी हैं। कई दफा ऐसे लोग होते हैं आपके दरमियान में कि जब वो आपके साथ होते हैं तो ओहो जी आ रही बात आप? बिल्कुल नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आमीन। थोड़ी देर में बात करूंगा जी। बिल्कुल। मैं इसके बाद मोहतरम राजा सखावत साहब वॉकिंग से हमारे साथ ऑनलाइन है। मैं राजा सखावत साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो ख्याल आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें, ये बात इतनी लंबी कहानी है। राजा इसाक साहब बहुत ही करीबी फैमिली मेंबर के किस्म के कश्मीर कोज में हमारे लिए। जो हम वो कि में आते थे वहाँ शिरकत करते थे उनकी मीटिंग में या जितने भी, हमने उन्हें देखा कि ये कैसे इंसान है जो कोई अपनी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी कम्युनिटी के लिए है। और ये इस किस्म के लोग बहुत ही घट होते हैं। तो जो हमारे ये लॉस हुआ, उनकी फैमिली जो सुन रही है, बच्चे सुन रहे हैं, उनकी नीसें सुन रही हैं, उनके लिए तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे लिए नुकसान, हमारे भाई थे, हमारे फैमिली एक किस्म के थे। और सबसे बड़े जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जम्मू कश्मीर इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, जो क्लाइंटेल जो उनका वहाँ था, उनके लिए भी बड़ा लॉस है। क्योंकि ये लोग बहुत कम आते हैं इस दुनिया में जो बेल लॉस ऐसा काम करते हैं। उनकी तकरीरें देखो, उनकी तकरीरें एक फोकस थी, से एक सब्जेक्ट पे फोकस थी, सिर्फ कश्मीरियों के लिए, और कोई इंटरेस्ट नहीं उनकी थी। तो ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम उनकी लेगेसी कैसे कैरी फॉरवर्ड करें। और ये हमारा फर्ज भी बनता है, हक भी बनता है कि ये हम इसको कंटिन्यू करें और उन्हीं की तरह इसे कंटिन्यू करें। कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल बायस नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उन मजलूम कश्मीरियों के लिए होने चाहिए। यहाँ जो वॉकिंग की कम्युनिटी है, वो चौधरी साबर साहब हुए, आज गफूर साहब हुए, वो बहुत ताज़ियत पेश करते हैं उनकी फैमिली के लिए। वो जो दोस्त अहबाब सुन रहे हैं उन सब के लिए टाइम बहुत मखसूस है, मगर हमारे लिए एक बंदा ऐसा इस दुनिया पे चला गया, उनको अल्लाह जन्नत फिरदौस में जाए कि वो रिप्लेसेबल नहीं है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उनकी लेगेसी हम कंटिन्यू करें। मैं इस पे ख़त्म करते हैं। बहुत दोस्त अहबाब हैं जो बात करना चाहते हैं, तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राजा साहब वॉकिंग से, और बाकी अपने साथियों का भी उन्होंने पैगाम पूछा। बहुत सारे लोगों के तहजीबी पैगाम दिए हैं। हमारे 100 के MP
دیسی نے پیغام بھیجا ہے, خصوصی پیغام بھیجا ہے, وہ ہم نشر بھی کریں گے اپنے پروگرام کے اختتام پہ. اور اسی طریقے سے سابق میئر آف سلاؤ جناب راجہ لطیف خان صاحب نے, کیونکہ وہ بھی بڑے ایموشنل ہو رہے تھے اور وہ انہوں نے کہا میں معذرت چاہوں گا میں شاید بات نہ کر سکوں, تو انہوں نے بھی اپنا پیغام بھیجا ہے. تو میں میاں غلام رسول صاحب ہائی ویکم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر الفاظ میں وہ راجہ اسحاق خان صاحب کے حوالے سے اپنے خیالات بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ خاتم الانبیاء والمرسلین الصادق الوعد الامین. میرے محترم بھائیوں کشمیریوں اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے, سب کو میرا اس افسوس کے ساتھ السلام علیکم کہ آج ہمارا وہ ایک کامریڈ, وہ کشمیر کی آزادی کا دلدادہ, جس کا چمنستان انگلستان کشمیر ہمیشہ ترستا رہے گا, وہ آج ہم سے جدا ہو گیا. اس کی ریپلیسمنٹ بہت مشکل نظر آتی ہے. میرا کشمیر کے معاملات میں 1964 سے تھوڑا بہت چلنا پھرنا ہے, کچھ ساتھیوں کے ساتھ کچھ لکھ پڑھ. میں نے ایسا بے لوث انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. نہ اس کو کسی فوٹو کی فکر ہے, نہ کسی اور پبلسٹی کی فکر ہے, بس وہ اپنے کام میں مگن ہے. اگر راجہ اسحاق خان کے لیے بولا جائے تو گھنٹے درکار ہے, یہ 5-10-2 منٹ کی بات نہیں ہے. میری اللہ کریم سے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک راجہ اسحاق خان نے مظلوم کشمیریوں کے لیے جو کام کیا ہے اس کے عوض میں اس کو جنت الفردوس مقام عطا فرما, اور اس کے صدقے کشمیریوں کو آزادی نصیب فرما. میں جناب راجہ محمد ایوب خان صاحب, ریاض بٹ صاحب, نظر محمد لودھی صاحب, باقی سارے جو بھائی وہاں تشریف فرما ہے, اور اس کے علاوہ راجہ اسحاق خان صاحب کے بیوی بچوں کو, ان کے اور رشتہ داروں کو, اور خاص کر سہسا ویلی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایک سپوت پیدا کیا, ان سے میں افسوس کرتا ہوں. اور میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اسی ویلی سے میں کوئی اور اسحاق دے دے جو ہمارا سفر ہو اور اس کشمیر کے آزادی کے اراول دستے کو آگے لے جانے میں ہمارا ساتھ دے. میرا سب بھائیوں کو بہت بہت افسوس. راجہ اسحاق خان کے لیے میں دعا گو ہوں, اور میری طرف سے میں ان کی فیملی سے گزارش کروں گا کہ جب ان کے لیے آپ دعا فرمائے ختم شریف کریں تو میری طرف سے 5 سورت یاسین اور 10 سورت رحمان یہ عطیہ کر دیں, اور میں انشاءاللہ پڑھ کے ان کے احسان ثواب کے لیے بخشوں گا. اللہ پاک سب کا آمین ناصر ہو. اللہ پاک ان کے صدقے ہمارے مظلوم کشمیری بھائیوں کو جلد آزادی نصیب فرمائے. اور میں گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں کشمیری آواز ہماری سن رہے ہیں, آپ یہ سوچیں کہ ہر ایک اس میں شامل ہو جائے اس رستے میں, تو وہ شاید راجہ اسحاق صاحب کی کچھ کمی پوری کر سکے. پوری تو ممکن نہیں ہے, لیکن ان کی کنٹریبیوشن will be highly appreciated. اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسحاق خان کو جنت الفردوس مقام عطا فرمائے. آمین. آمین. بہت شکریہ. ہماری فورمر میئر آف سلاؤ جناب عشرت شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ مختصر وقت کے لیے آئے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مختصر الفاظ میں اپنے خیالات زیادہ یہ ان میوٹ کر لیں. عشرت شاہ صاحبہ آپ نے ان میوٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میری طرف سے جو سارے آج اس میٹنگ میں موجود ہیں, میں ان سب کو کنڈولنس پیش کرتی ہوں, اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس میٹنگ کا انعقاد کیا ہے اور ہم لوگوں کو موقع دیا ہے کہ ہم فیملی کے اور سب ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو سکیں. ہم سب کے لیے ایک دکھ کی بات ہے, غم کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان کشمیر کا ایک بیٹا
جنہوں نے ہر پل کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، ان کے لیے آواز بنے ہیں، ہر جگہ پر کشمیر کا جھنڈا لیے وہ سب سے آگے ہوتے تھے، پروٹیسٹ آرگنائز کرنا. ہمیں ان کی کمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محسوس ہوتی رہے گی. بس میں سب سے یہی کہوں گی کہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے کشمیریوں کے لیے وہ رائگاں نہ جائے اور کشمیر کو آزادی ملے. اور میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت میری طرف سے افسوس. ان کی فیملی کو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں اور ہمیں صبر دیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے کشمیر کے اور بیٹے بھی ہوں کہ جو کشمیریوں کے لیے آواز بنے. اتنے لوگوں میں سے، اتنے کشمیریوں میں سے جو چند ایک لوگ ہیں جو ہر جگہ پر کشمیر کے لیے کھڑے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ راجہ اسحاق صاحب کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی، کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں تھا، چاہے سردی ہو، چاہے بارش ہو، چاہے برف باری ہو، اس انسان نے آگے بڑھ کر تو کشمیریوں کے لیے جو آواز اٹھائی ہے، جو پروٹیسٹ میں حصہ لیا ہے، ان کی اس کنٹریبیوشن کو بلایا نہیں جا سکتا. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جتنا بھی ان کے لیے دعا کریں وہ کم ہے. اور یہی ہے زندگی کہ کل جو انسان ہمارے درمیان میں تھا آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے. اگر ہم سمجھیں تو یہ ہے زندگی کہ اس کا کوئی پتہ بھی نہیں، سوچتا بھی نہیں انسان کہ کل ہمیں اس دنیا میں، اس ٹیمپریری دنیا میں رہنا ہے یا نہیں، تو انسان چلا جاتا ہے. اسی لیے میں یہی کہوں گی کہ ہر ایک انسان کو اپنا اپنا اس دنیا کے لیے، دوسروں کے لیے، کشمیریوں کے لیے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں تو کہیں کوئی ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے. اور میں اپنی طرف سے 5 سورۃ یاسین ان کی جو نیکسٹ نیاز ہو اس میں میری طرف سے 5 سورۃ یاسین کا آپ لکھ کر تو ان کو پیش کر دیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ فارمر میئر آف صلاح جناب شاہ صاحبہ، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں ایک نوجوان کو دیکھ رہا ہوں کہ ماجد حسین افضل صاحب جو اپنا تعارف بھی کرائیں اور ساتھ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں، اور یہ ان میوٹ کر لیں اپنے مائک. میں ان کو میسج بھیج سکتا ہوں کہ میوٹ کرو، کریں گے وہ. کہہ دیا بتایا کر رہے ہیں. ہاں ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Everybody knows my father was Muhammad Afzal, and Uncle Ishaq and my father were like brothers. And we have, alhamdulillah, we have this same amount of brothers and sisters as my brother Faris, and their family has, my father and their father had the same interest, which a lot was to do with Kashmir. And I lost my father about a year ago. Faris's father was also like my father as well. And I don't want to say too much, but may Allah give him the highest rank in Jannah, inshallah. Amen. And give him the ziyarah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And may we continue to carry on in their cause and try to be good people like they were, inshallah. And may we meet them again in Jannah. Inshallah. Amen. جزاک اللہ ماجد حسین افضل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. And we are very encouraged by yourself and youths like you, that you are a part of us today, and you join us and you speak something. And your father was a great man, no doubt about it, like Raja Ishaq Khan. And his picture I can see, the Raja Afzal, Chaudhry Afzal and Raja Ishaq Khan picture behind the Azad Jarrar's pictures, and they are standing in the protest Indian High Commission, London, outside London High Commission. So it's a great actually opportunity for all of us to hear from you as well. And I encourage others as well, the youths who are in the
program that they wish to speak. They are definitely, they should speak something, and they need to lead us now. We are in a generation that we are losing ourselves. My brother's gone, two peoples of Slough who was very active in freedom movement, they are both gone. And never know the next turn who's next is. But you need to lead us, and you need to carry on, this freedom movement, and that is your responsibilities on your shoulder. So my next speaker is, I'm going to invite Azad Jarar Sahab, कि वो अपने ख्यालात का इज़ाफ़ा करें. ये मैं आपको बता दूं कि इस स्क्रीन पे इतनी तादाद में लोग हैं जो वेटिंग्स के अंदर हैं कि मुझे इल्म नहीं कि मैं किस तरह आपको कट डाउन करके तो बाकी लोगों को भी वक्त दूं. तो इसलिए मैंने वो उस नौजवान को इसलिए लाया हूं कि आपको ये महसूस हो कि ये बहुत सारे यूथ्स जो हैं वो वेटिंग्स के अंदर हैं कि हम उनको टाइम दे सकें. तो प्लीज आजाद जरा साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अल्लाह से दुआ है कि मेरे भाई राजा इसहाक साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला वारफा मकाम नसीब करे. और मेरा आज के इस ताज़ीती रेफरेंस में जो डॉक्टर महमूद रियाज, हमारे भाई दोस्त गुलाम दस्तगीर साहब, हैप्पी साहब और चौधरी औरंगजेब साहब ने किया, ये दूसरा ताज़ीती रेफरेंस है पीर सैयद करामत हुसैन शाह साहब का 2 हफ्ते पहले. और अब एक सडनली जो है वो शॉक्ड है कम्युनिटी और पूरे जो कश्मीरी डायस्पोरा है और कश्मीरी एक्टिविस्ट लाइक माई सेल्फ कि हम एक बाजू थे, हम एक जान होकर जो है ना वो जोर लगाते थे. एक तरफ झंडा था, एक तरफ मेरा नारा था. और अभी भाई अफजल की भी बात हुई, वो भी हमारे साथ सामने आगे खड़े होते और एक इंकरेजमेंट होती कि हम जोर लगा के अपने मसल, सर्दी, गर्मी, बर्फबारी और बारिश में. ये जब इंसिडेंट हुआ तो यकीन जाने ये इशरत शाह जो अपना फॉर्मर मेयर थी, उन्होंने मुझे रात को 1 बजे कॉल की और कहने लगी कि मैं रोना चाहती हूँ. तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसके साथ बात करूं और मैं अपना दुख का इजहार करूं कि हमारा भाई जो है ना वो इस दुनिया से चला गया. तो वो मतलब है कि गड़गड़ा कर ये रोने लगी. आज जो इसमें ताज़ीती रेफरेंस भी मौजूद थे और ये आंसू थम ही नहीं सकते. ये सारे कश्मीरी रो रहे हैं. तो वो कश्मीरियों के जो आंसू थे मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत मोदी कर रहा है, उसके लिए एक रेगुलर जो कैंपेन थी, रेगुलर एजिटेशन थी, उसमें 5 बंदे हूँ, 10 बंदे हूँ. मैं चूंकि अक्सर मैं डॉक्टर महमूद रियाज, चौधरी शाबान साहब, हम जो एक अरसे से जो लोग जा रहे थे, बाज़ का हम 5 बंदे भी गए हैं, हम 10 बंदे भी गए हैं. और बाज़ का तो अल्लाह का शेर जो था वो अकेला ही चल पड़ता था कि कोई नहीं तो मैं खुद चला जाऊंगा झंडा. तो आज उनकी फैमिली, मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो उनका एक लॉस है कि राजा इसहाक साहब आज हम में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उन्हें खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ. रियाज भट्ट साहब यहाँ मौजूद हैं. लोग जो हैं वो सदियों में जो है ना वो आते हैं और अपना जो काम करके चले जाते हैं. उनको कोई और अपनी किसी, जिस तरह सारे दोस्त यहाँ ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो एक कोई उसमें कोई सेल्फ उनका कोई प्रमोशन या कुछ, तो वो अपनी एक जमात के अंदर भी थे. अपना एक कंप्लीट उनके अंदर एक मैच्योरिटी थी और वो उनको देखकर हम भी जो है ना वो जोश पकड़ते थे और जो है ना वो आगे की तरफ बढ़ते थे. तो उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत भी है और उनको मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि आपके बेटे, भाई, खामंद अपने वालिद के लिए आज पूरा कश्मीरी डायस्पोरा जो है वो उनकी आंखें नम है और वो उनके लिए दुआएं करते हैं. और मैं समझता हूँ कि यही वो अपनी लेगेसी में जो उन्होंने छोड़ा है, आज उनके बेटे, उनके जो आगे भतीजे, भाई के बेटे, बाकी लोग जो हैं वो अगर इसको कैरी ऑन रखें तो हमारे लिए वो एक सरमाया बनेंगे इंशाअल्लाह. कभी ये कोविड की वजह से जो हमारे बाकी दोस्त इस दुनिया से जा रहे हैं, चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको भी गरीक रहमत करे, उनके लिए भी हमारी ढेर सारी दुआएं हैं. यहाँ जितने इस ताज़ीती रेफरेंस में दोस्त हैं,
दूर बरतानिया के तूल व अर्ज से और आगे पीछे से भी लोग मैं देख रहा हूँ कि शामिल हैं, उन सब से मैं ताज़ीद करता हूँ राजा इसहाक साहब की, और ख़ासकर उनकी फैमिली से। अल्लाह ताला हम सब को यूनाइट रखे, और जिस मकसद के लिए हम जो है वो इंडियन हाई कमीशन के ये समझे कि उसके सामने ये आज हम ताज़ीती रेफरेंस, हम सारे वही लोग हैं जो उसका हिस्सा हैं, और आज भी हम सारे इकट्ठे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये मैसेज भी मोदी को जाना चाहिए कि कश्मीरी जो हैं वो अगर उनमें से एक जो है, ये वही काम है जो 22 मुसलमानों ने जब शहादत दी थी कि एक को गोली लगी और दूसरा आगे आ गया, हम इंशाअल्लाह इस कश्मीर के काज के लिए बढ़ चढ़ कर जो है वो पहले भी काम करते आए हैं, आइंदा भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला राजा इसहाक साहब के जो उनकी जो एक डेथ हुई है उसके एवज अल्लाह ताला कश्मीरियों को आज़ादी से हमकिनार करे, हम सब को यूनाइट करे, और इंशाअल्लाह हम इस उनकी जो एक सिलसिला चल रहा था कश्मीर की आज़ादी की स्ट्रगल, उसमें इंशाअल्लाह हम पीछे नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। बहुत शुक्रिया आज़ाद जरार साहब। मैं आज़ाद जरार साहब के बाद गुजारिश करूंगा हमारे पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन सलाह के सदर जनाब राया शबीर साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें, जो एक अरसा तवील अरसा से राया इसहाक साहब के साथ उनका उठना बैठना भी था और बड़ा गहरा ताल्लुक भी था, और आज के इस प्रोग्राम में वो अपनी मेज़बानी के फ़राइज़ भी साथ अंजाम दे रहे हैं। तो मैं राजा शबीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम फैमिली को और जितने दोस्त हाज़िर हैं और बाकी भी जो लोग दुनिया में देख रहे हैं, मैं उनको बहुत ही अफसोस ज़ाहिर करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और आपको सबको सब्र अता फरमाए। इसहाक साहब, मैं कहता हूँ कि जितने भी लोगों ने तारीफ़ें की हैं, मेरे ख्याल में वो उससे ज़्यादा के लायक थे, और हद से ज़्यादा जो है ना मेहनती शफीक इंसान, और कश्मीर कोस के लिए जितना उन्होंने काम किया है मैं सोचता हूँ कि कोई भी नहीं कर सकता। जितना मेरे ख्याल में ये खिला बड़ा मुश्किल से पूरा होगा, क्योंकि उस तरह का इनकी तरह इंसान जो है ना मिलना कोई सदियों में ही कोई मिलेगा। मैंने खुद उनको नोटिस किया है, जब भी वो पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन में आते और हाथ में उनके पोस्टर्स होते, जब भी कोई प्रोग्राम करना अपने हाथों से सारा काम सबसे पहले आते और ये सारा काम करते। अगर एम्बेसी में जाना हो तब भी सबसे पहले आगे हर चीज में प्रोग्राम जो है ना उन्होंने ही सेट करना। इस तरह का इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं स्क्रीन पर भी देख रहा हूँ कि इतने बंदे वेट कर रहे हैं कि मौका मिलना सबको बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं थोड़ा बोलूँगा ताकि आप सबको मौका मिले, लेकिन अफसोस, हद से ज़्यादा अफसोस है कि इस तरह का इंसान शायद सदियों में आप ऐसा मिले ना। उन्होंने जितना कश्मीर के लिए काम किया है शायद ही कोई बंदा कर सके। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। डॉक्टर रियाज साहब, गुलाम तस्वीर साहब और भाई औरंगजेब साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया सिर्फ ताज़ियत के लिए। और इंशाल्लाह सब जो है ना आखिर में दुआ भी करेंगे उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता। आमीन 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 सुम्मा आमीन। मैं अब लुटन की तरफ बढ़ता हूँ और जनाब फॉर्मर मेयर ऑफ लुटन जनाब काउंसलर रियाज भट्ट साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। वो गुज़श्ता कुछ अदवार से बड़े ज़बरदस्त कालम भी लिख रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी कलेक्शंस भी की है माशाल्लाह। तो हम उनसे चाहेंगे, राजा इसहाक खान साहब एक तवील अरसा तक हमारे साथ जो है वो रियाज भट्ट साहब और राजा अयूब साहब, गुलाम रसूल साहब और आज़ाद जरार साहब, हम सब लोगों के साथ जो वो एक तवील अरसा से वो उनकी एक वाबस्तगी रही चौधरी औरंगजेब साहब के साथ। और उन्होंने जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी के अंदर जो शेयर की, और शायद उस शख्स ने कभी हमें शुक्रिया का मौका भी नहीं दिया। मुजाहरा हम लंदन में करते थे और जब आते थे तो माउंटेन लैंड पर कोच पर से उतरे तो आस्तिकी से कान में ये कहा कि सब लोग चलें चुप करके घर में, मुझे घर से जो ना मार नहीं पड़वानी आपने कि घर में खाना पका हुआ है, खाना खा के जाएंगे। तो हम कहते थे कि पूरा दिन, यानी मेहमान नवाजी में भी वो बाकमाल, उन्होंने कोई सा नहीं रखा। तो मैं
कौंसल रियाज भट्ट साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बहुत से लोग आपके पीछे वेट कर रहे हैं भट्ट साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर रियाज महमूद साहब, मैं आपका और आपके को-होस्ट चौधरी रज़ैब साहब का और PTV के गुलाम दस्तगीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये अब आज दूसरा जो प्रोग्राम है इसको तहज़ीब रेफरेंस के हवाले से यहाँ लाए हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो राजा अयूब साहब हैं, आज़ाद जराल हैं, शाबान चौधरी हैं, उसके साथ मौलाना फजल रहमान गालिब साहब और दीगर तमाम गुलाम रसूल साहब और बशीर रठवी साहब, नज़र लोधी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बड़े ही मुदब्बराना अंदाज में और राजा इसाक मरहूम के शयान शान इस तहज़ीबी रेफरेंस में बात की। तो मैंने पहले गुजारिश की थी कि मैं बाद में बात करूँगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा मवाद मिल जाए ताकि मैं भी मरहूम के हवाले से बात कर सकूँ। मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जैसा डॉक्टर रियाज साहब ने कहा, ये भी थे, राजा अयूब थे, मियां गुलाम रसूल, बशीर रठवी साहब हमारा काफ़ी अरसे से तल्लक था। तो मैंने ये देखा कि ये जो राजा इसाक थे ये हम सब से मुख्तलिफ और अलग तबीयत के मालिक थे। मैंने 30 साल उनके साथ काम किया और इन 30 सालों में भी कभी मैंने ये नहीं देखा कि ये शख्स कभी स्टेज पे बैठने की कभी कोशिश की या कोई इनकी, जिस तरह दोस्तों ने कहा कि उनको ये जो अपने सेल्फ प्रमोशन थी उसमें उन्होंने कभी भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। पर मुझे याद है कि जब हमने 30 साल पहले ये काम शुरू किया था तो ये राजा इसाक साहब एक छोटे से बैनर के साथ आए। तो हमने देखते देखते इनको इतना देखा कि फिर इनका जो झंडा था, ये इनके जो बैनर थे वो पूरी यानी एहतजाज में एक बड़ा झंडा था। मैं 10 दिनों में जब उनकी मौत हो गई तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की और दूसरे दोस्तों से बात की, फिर राजा अयूब साहब से बात की। मैं कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था क्योंकि मुझे मुकम्मल आगाही नहीं थी। तो उन्होंने मुझे जब ये आगाही दी तो मैंने उन पर लिखना शुरू किया। तो आज़ाद जलाल साहब और दिगर हज़रात इस बात को ज़रा तवज्जो से सुने कि मैंने पूरी फेसबुक को खंगाल डाला कि कोई अच्छा सा ऐसा फोटो मिल जाए जो मैं राजा इसाक साहब का वहाँ इस पे लगा सकूं। तो मुझे उसमें नाकामी हुई कि उस शख्स ने कभी भी फोटो नहीं बनवाया। तो फिर ये देखें ना कि कोई जो बंदा ऐसा काम करता है तो ऐसे बंदे सदियों में एक ही बार पैदा होते हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि राजा साहब ने इस तहरीक को जो जोत दी वो मैं समझता हूँ कि ये एक मजाहिद की शयान शान उनकी जो मौत हुई और वो शहीद हुए। और मैं एक और बात, बहुत सी बातें उनकी मैं इनके साथ जिस तरह मैंने बात की तो मैं राजा साहब, राजा अयूब साहब से बात के गवाह हैं कि इन लोगों ने एक धरने का प्रोग्राम बनाया पार्लियामेंट के सामने। बहुत ज़माना हो गया, मुझे साल याद नहीं रहा। तो जाहिर है मैं उसमें शामिल था। तो मैं 8 घंटे तक इन दोस्तों के साथ रहा। 8 घंटे के बाद मेरे अंदर सर्दी सरायत कर गई और मैं डर के वहाँ से भाग आया। तो उस रात को ये राजा अयूब और इसाक मरहूम और शुएब नाज़िश ये 3 वहाँ रहे। तो फिर आप अंदाज़ा करें, फिर जब इन्होंने अपने आप को चैन में बांधा उसके बाद फिर ताबूत, फिर ये तस्वीरी कोई भी ऐसा एग्जीबिशन होता कश्मीर के हवाले से तो ये शख्स सरफरिश्त थे। तो मैं समझता हूँ कि फिर इस शख्स ने यानी इतना काम कर दिया कि एक तरफ हम सबका काम और एक तरफ से राजा इसाक का काम। एक और बात मैं उनके ख़ानदान के, चूँकि मेरी बहन उनको बच्चे भी सुन रहे हैं, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि बहुत से लोग तारीख के लिए काम करते हैं, हम सब हमारे सरों के साहिब हैं, लेकिन जो काम ये राजा इसाक कर गए वो किसी ने नहीं किया। हम चाहते हैं कि आप जो ख़ानदान वाले हैं उनकी जो लेगेसी है कश्मीर के हवाले से उसको आगे लेके चलें। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक नौजवान ने आके बात की ये हमारे लिए बड़ा इनकरेजिंग है। वी आर वेरी लकी दैट वी डू हैव सम यंगस्टर और हम चाहते हैं कि वो यंगस्टर जो है वो आगे हैं और इस तहरीक को आगे लेके चले। मैं राजा इसाक साहब के हवाले से, क्योंकि उनके मेरी बहन एलिया मोहतरमा, उनके साथ उनके बेटे और बेटियां, और उनके साथ जो बात मुझे राजा साहब ने बताई और मैं हैरान रह गया कि राजा साहब के वालिदैन जिंदा हैं। तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि नब्बे की दाई में अगर बुजुर्ग हों तो उनको अगर जवान बेटा जो है उसकी मौत हो जाए तो उन पर क्या गुजरेगी। तो मैं समझता हूँ कि वो वालिदैन भी सद लायक मुबारक हैं कि जिनके बेटे ने इस मुल्क में मजदूरी के लिए हमारे साथ, हम भी मजदूरी के लिए आए थे और यहाँ से उस शख्स जो है ना वो कामयाब होकर चला गया। मैं समझता हूँ कि ये वालिदैन की जो है ना ये तरबियत का इशारा था। फिर मैं समझता हूँ कि घर का माहौल भी ऐसा ही हुआ तो तब ये सारा काम, अगर घर का माहौल अच्छा ना हो और अगर यानी बच्चे बीवी यानी हर रोज तकरार करें तो फिर बंदा काम नहीं कर सकता।
तो मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट राजा इसहाक साहब की एहलिया मोहतरमा, उनके बेटों को और खानदान को जाता है, जिन लोगों ने राजा साहब को इस काम के लिए कभी भी टोका नहीं। जहां भी देखा कोई ऐसा फंक्शन नहीं यानी बरतानिया के अंदर जहां उनकी पहुंच थी वो राजा साहब मौजूद ना हो। तो मैं एक बात और करके फिर बात को खत्म कर दूंगा। तो मैंने, क्योंकि मुझे आज थोड़ी सी बात है कि मैंने उनको एक मुजाहिद का लक़ब दिया था, तो मैं समझता हूँ कि आज के बाद अब भी जब भी कोई बात करे ये कश्मीरी मुजाहिद राजा इसहाक खान को इसी नाम से याद किया जाए, क्योंकि इस शख्स ने हमें वो सबक दिया है कि जो हम में नहीं है। माजरत के साथ हमें बहुत से, हम सब लीडर हैं, देखो कारकुन कोई नहीं है, काम करने वाला कोई नहीं है, और ये वाहिद आदमी थे राजा इसहाक जिन्होंने काम करके ये हमें अपने नक्शे कदम चलने पर मजबूर किया। तो मैं चूंकि बात रबी कर, मेरे पास बहुत सी और बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप तमाम हज़रात पूरी बरतानिया के तूल अर्ज़ में राजा इसहाक, मुझ में देखें मैं उनका सिर्फ दोस्त हूँ, मेरी किसी से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि राजा साहब हमारे, लेकिन मुझे भी दर्जनों से ज़्यादा लोगों ने फ़ोन किए और मुझसे आज़ार तहसीत किया। और मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट राजा साहब को इस हवाले से जाता है कि राजा साहब ने न्याय के इखलास के साथ तहरीक आज़ादी कश्मीर को आगे ले जाने की कोशिश की थी। और मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं का खासा था कि इतना बड़ा काम करके वो गए और लोग, और मैं समझता हूँ कि वक्त यानी मौत वक्त पे नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम क्या करें, ये तो अल्लाह की तरफ है, हमारे इख्तियार में तो नहीं है ना। अगर हमारे हम तो ये चाहते थे कि ये राजा साहब देखें कि कश्मीर जो कश्मीरी है वो आज़ाद हूँ और उनकी आज़ादी को देख कर इस दुनिया से जाएं, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। मैं समझता हूँ कि उनका जाना भी शायद कश्मीरियों इस हवाले से कि शायद उनका कोई बेटा, उनका कोई भाई, उनका कोई अजीज, उनका कोई दोस्त उनके नक्शे कदम पर चलकर इस तहरीक आज़ादी कश्मीर के झंडे को उठाए और उसी तरह उठाए जिस तरह राजा साहब ने उठाया। और मुझे फख्र है कि मैं मुस्लिम कौम मेरे चीफ थे, मैं सेक्रेटरी जनरल था, तो मुझसे उन्होंने बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया और हमेशा उस शख्स ने सारे कामों से आगे जो है ना वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को रखा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए, उनके वालिदैन, उनकी आलिया मोहतरमा, उनके बेटे और बेटियों को ये सदमा सहने की तौफीक दे। एक बात मैं मुंतज़िमीन से जाते जाते कर दूं कि एक बात वो ये है जनाब कि मैं समझता हूँ कि अगर 10-15 दिन के बाद एक और इस पे प्रोग्राम रखें, क्योंकि राजा साहब की बहुत सी बातें हैं जो हमने लोगों से शेयर करनी है कि उस शख्स ने किस तरह तारीख को वो किस तरह आगे के लेकर जाना चाहते थे, उनके ख्यालात क्या थे। उस शख्स ने कभी भी लिखे ना, आप अपने कॉलम में लिखें। जी मैंने लिखा कॉलम और फिर भी लिखूंगा, लेकिन चूंकि ये जिस तरह आप क्योंकि उनके साथ रहे, ये स्लो बड़ा शहर है, आप बड़े लोग हैं, आप ये पूरी तारीख है आप लोगों की, आप 2 मिनट बात की। मैं नहीं समझा कि हम सारे के सारे जो लोग हैं वो राजा इसहाक के हवाले से कुछ यानी मुफस्सल बात कर सके। मुफस्सल बात करने के लिए जरूरी है कि आप लोग इस एक और तहजीबी रेफरेंस रखें, बल्कि मैं समझता हूँ कि जब उनकी 40वीं की न्याज जो अक्सर हम करते हैं तो उसमें भी एक रख लें। तो मैं इस हवाले से चौधरी औरंगजेब साहब और डॉक्टर रियाज महमूद साहब और जनाब गुलाम दस्तगीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दोस्तों के अंदर दूसरा प्रोग्राम रखा और हमारे बुजुर्गों, हमारे भाइयों को याद रखने की जो काविश है इस पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप तमाम का अल्लाह हमी और नासिर हो। और मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त जिस तरह डॉक्टर महमूद रियाज साहब ने कहा बहुत बड़ी बातें करने वाली हैं, लेकिन क्या करें वक्त की कमी है। और फिर मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक नौजवान ने बात की, हमें चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को, अपने अजीजों को इस पे लाएं और उनसे कहें। ये बात दुरुस्त है शाबान साहब, आपने भी 40 साल जिंदगी गुजार दी है सियासत में, इस सियासत से कोई हासिल नहीं है, लेकिन एक ही काम है जो हम करते हैं जिसमें हमें खुशी है, वो तहरीक का। तो आप तमाम हज़रात का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इसके बाद अब्बास साहब हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, अब्बास साहब नोटिगम से। मैं अब्बास, अगर आप अपना माइक को अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं, कैमरा भी ऑन। अब्बास फ्रॉम नोटिगम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मैं ये इसरार महमूद है। इसरार महमूद, आप बात करना चाहेंगे? ये हमारी बच्चियों में से बहुत सारी बच्चियां जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल हैं। कोई जो बच्ची बात करना चाहती है, ये शाजिया सरफराज मौजूद है लाइन के ऊपर, अगर आप बात करना चाहें तो आप बात कर सकती हैं। अनम्यूट करें आपने इसको, स्पीकर को। चलो नेक्स्ट अच्छा, बहुत सारी जो बच्ची है वो शायद वो बात करना नहीं चाह रही और शायद वो आप सबके साथ इस प्रोग्राम को जो वो देखना चाह रही थी।
اور ایک راج صاحب نیکسٹ پیج کریں سر. ندیم محمود صاحب, ذوالفقار صاحب. جی السلام علیکم سر, آواز آ رہی ہے میری؟ میں ندیم عرض کر رہا ہوں. جی آواز آ رہی ہے. ندیم صاحب بولیں. جی سب سے پہلے السلام علیکم. تھوڑی سی آواز اپنی سائڈ سے آواز تھوڑی سی بڑھائیں گے. جی 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 السلام علیکم جی, میری طرف سے سب کو السلام علیکم. اور سب لوگوں سے تعزیت بھی, ان کے اہل خانہ سے بھی. تو راج صاحب سے میرا بھی تعلق 2-3 سال سے ہے. میں ان کا نیکسٹ ڈور نیبر تھا شاپ میں, جو ان کی شاپ تھی. 2016 میں ادھر گیا تو سب سے پہلی ملاقات ادھر ہوئی. تو اس کے بعد جب سے وہ شاپ پہ رہے میں بھی ادھر رہا, تو بہت سا ٹائم گزرا. اور بہت اچھے انسان تھے, بہت نفیس انسان تھے, دور اندیش, اور ہر کسی کی کمی خوشی میں شریک ہونا. وہ دکان کا کبھی نہیں سوچا انہوں نے کہ بند کر کے جا رہا ہوں یا ایسے ادھر ہے. جب بھی کسی نے کہا وہ ادھر پہنچ گئے. کوئی بندہ آیا مجھے لفٹ چاہیے, انہوں نے نہیں سوچا کہ میرے کام کا ٹائم ہے, بند کیا چلے گئے. تو بس وہ جیسے آپ سب نے کہا تو واقعی وہ ایک مرد مجاہد تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور اس کے بعد جو ایک بزرگ نے انہوں نے کہا کہ ان کے والدین بھی زندہ ہیں, تو میں اس ماں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جس نے اس مرد مجاہد کو جنا. وہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ساری مائیں اسحاق نہیں جمتی. تو چلو اللہ تعالیٰ باقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا, بہت سے بندے انتظار کر رہے ہیں. ندیم صاحب آپ اللہ حافظ. کہ آپ نے اپنے کسی پڑوسی کو یاد رکھا اور یہ محسوس کیا آپ نے, اور آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے, اور ان کے لیے ڈھیر ساری آپ نے دعائیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و توقیر میں اضافہ کرے. میں ماجد خان ہمارے ساتھ ہے. ماجد, اچھا یہ صفدر صاحب میرے خیال میں بات کریں گے. صفدر صاحب آپ اپنے سردار صاحب سردار اپنے رائڈنگ سے سردار ایاز صاحب آگے واپس. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اچھا جی, میں 1-2 باتیں اور کرنا چاہتا تھا. سوری, میں بہت ہی مشکل ہے بولنا جب اس طرح آپ کا کوئی دوست چھوڑ کے چلا جائے اور یوں اچانک ہو جائے. میں 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آپ کے درمیان میں ہوتے ہیں اور آپ کے گھر میں ہوتے ہیں, ایون بچوں کو بھی احساس نہیں ہوتا, معاشرے میں لوگوں کو احساس نہیں ہوتا, فیملی میں لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ان کی اصل میں ویلیو کیا ہے. اور اگر وہ چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ان کی اہمیت کیا تھی. میں آپ کو 1-2 باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب میں نے اسلام میں سیاست شروع کی تو کنزرویٹو پارٹی میں جوائن کیا, تو اسحاق صاحب کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ جی اگر آپ, میں پہلی دفعہ جب ان سے ملا, اور یہ کچھ 6-7 سال پہلے کی بات ہے, تو میں نے کہا اسحاق صاحب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ میری سپورٹ کرنا اور میرے ساتھ چلنا. تو انہوں نے مجھے آگے سے ایک بات کہی تھی, میں نے ان سے اردو میں بات کی, تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا اصل کرے نا بندیاں کی بھی کوئی آخنا کہ نال چل سو, اصل نال چل سے ہی چل سا. ان کی وہ بات مجھے نہیں بھولتی. اس کے بعد جب بھی زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا تھا, اسحاق صاحب کو ایک فون کرنے کی ضرورت ہوتی تھی. اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسحاق صاحب کی ایک بڑی خاص بات تھی, چاہے کوئی بندہ مانے نہ مانے, جب کشمیر کی بات ہوگی اسحاق صاحب اکیلے, میں ان کو آدمی تھا, اکیلے اٹھ کے چل پڑتے تھے اور جھنڈا اٹھاتے تھے. اور جس طرح سے انہوں نے کشمیر کا جھنڈا 5-10 سال نہیں 30 سال سے اٹھا کے رکھا ہے, اور جس طرح سے پیشنیٹ ہو کے انہوں نے کشمیر کے لیے کیا, میں نے اپنی زندگی میں اس طرح سے لوگوں کو کرتے ہوئے کشمیر کے لیے سٹرگل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ شاید برطانیہ میں, باقی دنیا کا تو مجھے نہیں پتا, برطانیہ میں سارے جب بھی کشمیر کے لیے لوگ اکٹھے ہوں گے, خاص طور پہ لندن میں اکٹھے ہوں گے, اسحاق صاحب کا ذکر ان کی کمی ضرور محسوس ہوگی. وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو لوگوں کا دل ہوتا ہے ہماری تصویر ہم سامنے آئیں, میڈیا میں آئیں. ہمارا ایک دفعہ فنکشن تھا جس میں نے اسٹیج پہ راجہ صاحب کے لیے سیٹ رکھی ہوئی, تو میں نے اسحاق صاحب کو جا کے کہا, میں کہا بھائی صاحب اسٹیج اوپر کیوں نہیں بیٹھے ہو؟ تو آگے سے مجھے کہتے ہیں ایسا کر رہے ہیں جی, ایسا بیاں نہ بیاں یہ دنیا کے بالو,
इस तरह का डाउन टू अर्थ बंदा था कि जहाँ पे हक भी बनता हो, इसहाक साहब को हम कहें कि आप आगे हो, वो किसी और को आगे कर देते थे। अल्लाह इसहाक साहब के दर्जात बुलंद करे, उनके बच्चों को, उनके दोस्तों को, उनके मिलने वालों को उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और जैसे मुझसे पहले भी कुछ भाइयों ने कहा कि उन्हीं की फैमिली से कोई आगे आए और उनका जो मिशन था जो कि इनकम्प्लीट रह गया, काश कि वो कश्मीर को आजाद होते हुए देख सकते, काश उस मिशन को आपने आगे लेके चलना है। हम सब आपका साथ देंगे। अल्लाह मेरे दोस्त का दर्जात बुलंद करे और आप सबको सब्र दे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ लाइन के ऊपर हैं, लेकिन शायद वो इस प्रोग्राम को सुनना चाह रहे हैं और वो कुछ बात नहीं कर रहे। इनमें से जो भी लोग मौजूद हैं, मैं हमसे उनमें से कोई जो शख्स बात करना चाहे वो अपना माइक को अनम्यूट करके वो बात कर सकता है। अपना नाम इसमें राजा मालिक खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इसरार महमूद साहब मौजूद हैं, अफजा खान मौजूद हैं और समीरा खान मौजूद हैं, वकास महमूद हमारे साथ हैं, अलीसा खान मौजूद है हमारे साथ, मोहम्मद इसरत और वाजद साहब मौजूद है हमारे साथ, समीरा मौजूद है हमारे साथ, जुल्फकार साहब मौजूद हैं, इसी तरह अनाया मौजूद है, जैद खान भी है, अब्बास साहब नोटिकम से हैं और मैज अमीर भी हैं और मेरे ख्याल में एक दो और लोग भी नेक्स्ट स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। तो चूंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो नॉर्मली जो है वो अलाउ करता है 1.5 आवर और हम 1.5 आवर को क्रॉस कर चुके हैं और ये जो इसकी जो रिकॉर्डिंग की लिमिट होती है वो एक लिमिटेड टाइम्स के लिए होती है। उसके बाद फिर वो रिकॉर्डिंग जो है ना वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम जो है ना वो कट ऑफ हो जाता है। लेकिन हमने दुआ भी कर रही है, तो मैं ख्याल में दुआ कराए डॉक्टर साहब, दुआ कराए। तो मैं इस कहूँगा तमाम दोस्त अहबाब से कि सब लोग सूरह फातिहा और 3 दफा कुल शरीफ पढ़े और दुरूद शरीफ पढ़े, फिर उसके बाद इख्तिताम पे जो वो दुआ खैर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि कोई और मजीद बात आप करना चाहते हैं राजा इसहाक साहब के हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से? एक बात मैं मुख्तसरन करना चाहूँगा उनके तमाम फैमिली मेंबर से, उनकी बेटियों से, उनके तमाम अकारब से इस प्रोग्राम में मौजूद है कि राजा इसहाक खान साहब एक बड़े अजीम शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने जो कुछ आपके खानदान को नाम दिया है, शायद कोई का प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता तो वो ये नाम जो है ना कमा ना सकता। जो लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत और प्यार है और जो लोग रोते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि नमाज के सजदे में भी इसहाक खान जो है वो याद आते हैं। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जो जारी रहेगा। आप उनका सदका जारिया है, आप उनके नक्शे कदम पे चलेंगे तो ये आपके लिए जो है वो बहुत बेहतर होगा। मैं अख्तिताम पे सदर आज़ाद कश्मीर जनाब मसूद खान साहब का तज़ीयती पैगाम, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आया फारूक हैदर खान साहब का पैगाम, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर, उनका पैगाम, सरदार अतीक अहमद खान साहब जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर हैं उनका पैगाम, और आज़ाद कश्मीर के मोहतरम जस्टिस मजीद मलिक साहब का पैगाम, तहरीक आज़ादी के साथ वबस्ती औरियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर जो शाख है उसका पैगाम, प्रोफेसर नज़ीर शाह साहब, बैरिस्टर तरम्बू साहब, बहुत से लोगों के नाम है जो मैं आज पूरी मेरे पास फहरिस्त है कि जिन लोगों ने जो है वो राजा इसहाक खान साहब के इस प्रोग्राम में तहज़ीती पैगाम भेजा है। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने राजा इसहाक खान साहब के लिए एक खुसूसी पैगाम भेजा है और उन्होंने इस बात का अज़हार किया है कि उनके इस गम में उनके अहले खाना के साथ जो है वो बराबर के शरीक है। तो वाजिद खान जो है वो राजा इसहाक खान साहब के साथ मेरे ख्याल में बात करना चाह रहे हैं। मैं वाजिद से कहूँगा कि वो अगर बात करना चाहते हैं तो वो बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। I don't have a lot of words to say. I have no words for this loss, which we all as a family and everyone jointly is bearing.
but it has given us a lot of comfort knowing that how many lives my father has touched. He was committed to the cause of Kashmir till his last breath. Even in the current lockdown this year, my father was still thinking of people in Kashmir, and he was even saying to, we have a little video where he was saying to my sister, he was saying, you're struggling in this current lockdown in your homes, but what about the people in Kashmir who are being in lockdown far longer than you? What about them? Where is your concern from them? So he always had the love for Kashmir in his heart till his last moment. Subhanallah. All I would like to say is I would like to thank each and every one of you lot for your beautiful words. And please continue to keep us in your du'as. And inshallah, the legacy will continue. And us as a family as well, inshallah, will continue his work going forward as well. Jazakallah khair. Inshallah. मैं कुछ लोगों के राजा यासीन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तहजीदी पैगाम है, राजा अफजल खान साहब का तहजीदी पैगाम है उनके लिए, और इसी तरीके से चेयरमैन कश्मीर कमेटी पाकिस्तान की कौमी असम्बली की चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार साहब का भी तहजीदी पैगाम है राजा इसाक खान साहब की इस वफात के ऊपर। तमाम दुनिया भर से पैगाम हैं, आप मिडल ईस्ट और स्कैंडिनेविया के जो ममालिक हैं उससे जो पैगाम हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो मैं दुआ के लिए जनाब मोहतरम राजा अयूब साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपनी बात के साथ अगर वो कोई बात करना चाहते हैं वो भी करें। सबका शुक्रिया अदा करते हैं राजा मोहम्मद अयूब साहब। सर सबसे पहले तो मैं आपका और आप तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर इसके बाद जितने भी लोगों ने इतने खूबसूरत अल्फाज में हमारे इस भाई को याद किया है, यकीनन वो हमारे उनकी फैमिली के लिए बड़ी तस्कीन की बात है। हम सब जानते हैं कि इसाक साहब ने अपनी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। एक तो तहरीक कश्मीर के काम उन्होंने किए, लेकिन वो बेहतरीन मुखलस दोस्त भी थे, मुखलस भाई भी थे, हमदर्द थे और हर वक्त हाजिर रहते थे। बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब आपने फरमाया कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब हमें कभी इसाक साहब की जरूरत पड़ी तो उन्होंने इनकार किया हो। तो मैं इंशाल्लाह उनके फैमिली के साथ हम सब मिलकर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फरदौस में जगह अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह पाक, जो पाक कलाम हमने पढ़ी है सदके प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अंबिया कलाम के, अल्लाह ताला इसका स्वाब पहुंचा तमाम अंबिया को, और अल्लाह ताला जितने भी शुदा इस दुनिया से चले गए, कश्मीरी शुदा दुनिया में जिन लोगों ने जद्दोजहद आज़ादी के लिए किए उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, और बिलख़ुसूस हमारे इस भाई राजा मोहम्मद इसाक को जन्नत अल फरदौस में आलम मकाम नसीब फरमाए, और उन्हीं की फैमिली से हमें कोई कश्मीर के लिए काम करने के लिए जानशीन अता कर दे। अल्लाह तो गफूर और रहीम है, सबकी सुनता है। हम बस आप ही से अल्लाह ताला अपील करते हैं कि हमारे भाई को जन्नत में जगह दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या। बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेंट का। 3 नाम है ये जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमीर जमात जनाब और लॉर्ड नजीर साहब और लॉर्ड कुर्बान साहब का तहजीदी पैगाम भी जो हमारे साथ मौजूद है। मैं इस प्रोग्राम के अख्ताम का जो है वो ऐलान करता हूँ। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप और बिलखुसूस फैमिली मेंबर्स का कि जो हमारे साथ वो शामिल होकर हमारे हौसले को बुलंद किया, और हमें ये एहसास हुआ कि राजा इसाक खान साहब की जो लेगेसी है उनकी फैमिली मेंबर जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे लेके चलेंगे। वाजिद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने आकर यहाँ बात करके हमारे जो मान को वो बढ़ाया। इसी तरह अफजल खान साहब के बेटे ने भी जो यहाँ पर आके बात की, चौधरी अफजल साहब जो मरहूम गुज़श्ता साल जो वफात पा गए थे। तो मैं तमाम यूथ्स को अपील करता हूँ कि वो कश्मीर कॉज के लिए अपने आप को फोर फ्रंट पर लाए और जो है वो आगे आकर इस काम को संभाले जो काम राजा इसाक खान साहब ने आपके हवाले किए। इसी का इस काम का ऐलान करते हैं। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।
बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सबको अस्सलाम वालेकुम। आयात साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, टेक केयर, बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज।